नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 1 जानुआरी 2025 नुआ वर्ष दिन चुपचाप करिनियंतु एक मुठा धनियार एही गुप्त उपाय जीवनर सबु कष्टरू आपणंकु मुक्ति मिलिजिब। माता लक्ष्मीक आशीर्वादरू आपणंक घरे हेब धनर वर्षा। एही उपाय को कला परे आपणंकर आर्थिक संकट दूर होइजिब। सांग माने एही दिन जदि आपण 2-4 मिनटर समय बाहर करी एक मुठा धनियार एही प्राचीन समयर महा उपाय को पालन करिनेबे, जहा विषय तंत्रशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे लेखा अछि, तेबे आपणंकु धनवान हेबारु केही भी रोकी पारिबे नाही। एही उपाय को करिनेले साक्षात माँ लक्ष्मींकर कृपा और आशीर्वाद आपण प्राप्त करिबे। आपणंकर जन्म जन्मांतरर गरीबता दुख कष्ट आदि अंत हेब। धनियार एही उपाय को सठिक मुहूर्त रे विधि विधानर सह नुआ वर्ष दिन करिनेले आपणंक गृह को धन आगमनर समस्त मार्ग खोलिजिब। आपणंक गृह को जेउ धन आसीब सेथिरे वृद्धि घटिब। आपणंकर अटकी रहिथिबा कार्यगुड़िक सुरुखुरुरे समाप्त हेब। आपणंक बंद पड़िथिबा व्यापार पुणी थरे चालू होइजिब। माता लक्ष्मींक आशीर्वाद सर्वदा आपणंक उपरे रहिब। आपणंक घरर उन्नति हेब। सांग माने एही सबु उपाय को करिनेले जे आपणंकु टंका मिलिजिब सेमिति नुहे। एही सबु उपायर फल सेतेबेले जाई आपणंकु मिलिब जेतेबेले आपण निज कर्म को ठीक भाबरे करुथिबे, खूब परिश्रम करुथिबे। एही उपाय गुड़िक कले आपणंक पाखकु धन आसीबार जोग खोलिजिब। आपणंक उपरे जदि कौनसी दोष लागिथिब ताहा समाप्त होइजिब। सांग माने बेले बेले कौन हुए ना, आमे परिश्रम तो खूब करिथाउ किंतु परिश्रम हिसाब रे आमको तार फल मिली न थाए। भाग्य आम हितरे जाए नाही। आमर खराप समय अर्थात राहु काल चली थाए। तेणु नुआ वर्ष दिन धनियार किछि उपाय अछि जहाकू कले भाग्य आमर साथ देब। आम दुर्भाग्य सौभाग्य रे बदली जिब। तेणु निज भाग्यर साथ पाइबा पाई आपण कुहा जाउथिबा उपाय गुड़िकु विधि विधानर सह नुआ वर्ष दिन संध्यारे पालन करंतु। देखिबे आपणंकु जेउ स्थान रे 10 टंका मिलुथिला से स्थान रे आपणंकु 100 टंकार लाभ हेब। आपणंकर चाकरी क्षेत्रर समस्या हेउ कि व्यापार क्षेत्रर समस्या हेउ सबु दूरेई जीव। सांग माने धनिया को धनर कारक बोली कुहा जाए। सांग माने धनिया को आमे खाद्यर स्वाद बढ़ाइबा पाई व्यवहार करिथाउ, किंतु जदि आपण धनिया को आनी पूजा करिबे माँ लक्ष्मी को निकटरे एवं से पूजाटी तुरंत सिद्धि प्राप्त करिनिए। धनियार सीधा संबंध धन सह जड़ित अछि। तेणु चलंतु सेही उपाय गुड़िक विषय रे जानिबा। सबु किछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। सांग माने धनिया को बृहस्पति ग्रहर कारक बोली मध्य कुहा जाए। बृहस्पति ग्रहर नियंत्रण भगवान विष्णुंक हातरे थाए। बृहस्पति ग्रह जणे व्यक्तिर राहु केतु एवं भाग्य सह जड़ित थाए। जेउ भी व्यक्तिर बृहस्पति ग्रह मजबूत थाए से व्यक्ति भाग्यवान हेइथांती। से व्यक्ति जेउ भी कार्य करंती तांकु सेथिरे सफलता ही मिली थाए। तेणु एही नुआ वर्ष दिन आपण धनियार एही उपाय कले धनवान हेबे। आपण जेउ समस्या देई गति करूछंती से समस्यारू आपणंकु मुक्ति मिलिजिब। सांग माने प्रथम उपायटी हेउछि भाग्यर साथ पाइबार महा उपाय। एही उपायटी कले माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर कृपा आपण प्राप्त करिबे। भाग्य आपणंक हितरे जीव। नुआ वर्ष दिन संध्यारे
ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧନିଆ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। କାରଣ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହାପରେ ସେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ନୂଆବର୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆପଣ ଥକିଗଲେଣି, ତେବେ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧନିଆ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ସେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣି ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ କରିନେଲେ ଏ କଳା ପୁଟୁଳିଟି ସେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ କୁଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇନେବ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଧନଜନିତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେଉ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପୂଜା ଘରେ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧନିଆ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ନଥିଲେ ଆପଣ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେଇ ସେ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଆଲମିରାରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲାପରେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି କାମ କରିବ ଏବଂ ଧନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆଗମନର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ 11ଟି ରୁଟିରେ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ରଖି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଈ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବଗ୍ରହର ସାଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ଡବା ଏବଂ ଗୋଟେ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଏହାପରେ ସେ ହଳଦୀ ଡବା ଏବଂ ସେ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରାକୁ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହାପରେ ସେ ହଳଦୀ ଡବାରେ ସେ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରାକୁ ରଖି ସେ ଡବାକୁ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେବେ।
केवल एतिकी उपाय नुआ वर्ष दिन करिनेले आपणक दुर्भाग्य सौभाग्य बदली जीव। सांग माने आपणक घरे जदि प्रतिदिन झगड़ा अशांति हेउछि तेबे एहार सीधा सीधा अर्थ जे आपणक घरे नकारात्मक शक्तिर बास रहिछि। नकारात्मक शक्ति को दूर करिबा पई आपण एही नुआ वर्ष दिन सकाळु गाधोई एक धला कपड़ारे गोटे मुठा लवंग एवं गोटे 1 टंका मुद्रा रखी से कपड़ा को बांधी निज घरर मुख्य द्वार सम्मुखरे टांगी देबे एवं ता परदिन से पुटुली को नहीं कौनसी एक भिकारी को दान करि दियंतु। एही उपायटी को नुआ वर्ष दिन करिनेले आपणक घरु नकारात्मक शक्ति दूरेई जीव एवं आपणक घरे हेब सकारात्मक शक्तिर संचार। सांग माने आशा करुछि आजिर भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाबरे भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहले लाइक करंतु, शेयर करंतु। आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब करि दियंतु। सर्वे भवन्तु सुखिन। धन्यवाद।